Beskang 24 tarik dofha lahar kasno tongmani te malkhongkolok rel lama kasno tongmani NLPT te ATTF ni group JAC te JARC ni bkhakte haste hapang ni borok ni tabokbo borok ni sanmono gosiaku amna rogoni borok tini jaga thai nailemani hatai kotor ni lahar te চম্পনগর বীরগুদাস ni মালখংকলক রেল লামা ও থাঙে নাই লেখা ফাইনে 24 তারিখ বরক বড় বড় কাসনাই আমনা রগনি বরক তিনি আ জায়গা থাইর বিজিত খাইনাইখা তাবো হাস্তে হাফাংনি মুংসা বরকনি সলিউশন খাইনানি লামা সকপায়াকো আমনা রগনি বরক সাইখানারকা তিনি বরকনি অ মান থাইরক ngaisa বরক মুংসা বরকনি লাহারকা সমারক মথাগলাখনি সাইখানারকা মথানে আদক জীবন জয়রিয়াং তে থমাস টিরপ্রা খানাই যে ব্রক তামো সাকা হাতাই কতনি দফালাহার বাসাওই। নমস্কার, ধন্যবাদ সকল মিডিয়া বন্ধুদের। আজকে আমরা জয়েন্ট অ্যাকশন রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি অর্থাৎ JARC এবং জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি JACC দুইটি বৈরী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে আমরা আজকে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী আগামী 24 তারিখ জুন 2026 বুধবার যে আমাদের 9টি দফা দাবির সমর্থনে অনির্দিষ্টকালের জন্য 8 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং রেলওয়ে ট্র্যাক অবরোধের জন্য যে আমরা ঘোষণা করেছিলাম, সেই অনুযায়ী আজকে আমরা নির্দিষ্ট স্থান পরিদর্শন করবার জন্য আমাদের দুইটি দলের নেতৃবৃন্দরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের JAC সভাপতি শ্রদ্ধেয় উত্তম জয়রিয়াং এবং উপস্থিত আছেন JARCর সাধারণ সম্পাদক অনন্ত কুমার জমাইচা, JARCর সহসভাপতি বিনোদ দেববর্মা এবং JARCর সাধারণ সম্পাদক লীলাচন্দ্র জমাইচা এবং আমাদের অ্যাক্টিভ লিডার নারায়ণ দেববর্মা সমেত অন্যান্যরা আছেন। আমরা আজকে জাতীয় সড়ক হাতে কতর সেটা আমরা পরিদর্শন করেছি এবং এখন বর্তমানে আতুক ঠাংতিসা এবং বীরগুদাস এলাকায় আমাদের এই যে রেলওয়ে ট্র্যাক সেটা আমরা আজকে ভিজিট করেছি। বিশেষ করে ত্রিপুরাবাসীদের এটাই বলতে চাই, আগামী আমাদের পূর্ব নির্ধারিত অনুযায়ী দুইটি প্রাক্তন আত্মসমর্পণকারী বৈরী সংগঠনের তরফ থেকে যে 9টি দফা দাবির বিষয়ে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নিকট আমরা একটা চরমপত্র আলটিমেটাম দিয়েছিলাম এবং সেই সম্পর্কে আমাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা করবার জন্য গত 8 তারিখ জুন আমরা মহাকরণে আমাদের জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার নিকটও আমরা স্মারকলিপি প্রদান করেছিলাম। তখন ওনাকে আমরা ওনার সরকারি বাসভবন মহাকরণে এই বলেছিলাম, দীর্ঘ প্রায় 1 ঘন্টার উপর আমরা আলোচনা করেছি যে আমাদের দীর্ঘ 35 বছরের উপর যে আমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করবার জন্য এবং 1 সপ্তাহের মধ্যে আমাদের দুটি সংগঠনকে নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে সরকারি মিটিং আহ্বান করার জন্য আমরা বলেছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সারাকে কোনো কর্ণপাত করেনি। শেষমেশে আমরা নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়েছি এই যে জাতীয় সড়ক 8 নম্বর এবং রেলওয়ে ট্র্যাক আমরা অবরোধ করবার জন্য দুইটি বৈরী সংগঠন আত্মসমর্পণকারী। বিশেষ করে আমরা বলতে চাই যে এক সময় ত্রিপুরার যে এমন একটা পরিস্থিতি ছিল, এমন কালো দিন ছিল, তখন কিন্তু রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে আহ্বান করেছিল যে আপনারা বৈরী জীবন ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে শান্তি বজিয়ে রাখবার জন্য তারা আহ্বান করেছিল। সেই আহ্বানকে সাড়া দিয়ে আমরা আজকে বিভিন্ন বৈরী সংগঠন বিশেষ করে NLPT, ATTF, টাইগার ফোর্স, BNCT, TTYF, TTVF, TTYF, TLU, TTSCF, TLUF এরকম বিভিন্ন ত্রিপুরা রাজ্যে বৈরী সংগঠন আমরা রয়েছি। বিশেষ করে এক সময় আমরা কেন্দ্রের সরকারের ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী আমাদেরকে প্রদান করার কথা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন অবধি আমাদের কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। এর জন্য আমরা আজকে বাধ্য হয়ে এই রাস্তা এবং রেলওয়ে ট্র্যাক অবরোধ করার জন্য আমরা ঘোষণা করেছিলাম। সেই চরমপত্র দেওয়ার পরে গত কিছুদিন আগে আমাদের SPSB আজকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ শাখা আমাদেরকে ডেকেছিল। তখন আমরা 8 জন প্রতিনিধি যৌথ মঞ্চের আমরা ওইখানে গিয়েছি, আমরা কথা বলেছি, আমাদের দাবি সনদ ওনাকে আমরা পেশ করেছি। উনি আমাদেরকে বলছে 2-1 দিনের মধ্যে আপনাদের দুইটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে উচ্চ পর্যায়ে সরকারের যে মিটিং আহ্বান করা হবে, কিন্তু এখন অবধি কোনো মিটিং আহ্বানে আমাদের কাছে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট চিঠি বা নিমন্ত্রণ আসেনি। তো আমরা এটাই বলতে চাই, আগামী 24 তারিখ
জুন বুধবার আমাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী 9টি দফা দাবির সমর্থনে আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ হবে। আগামীকাল আমাদের সমস্ত ত্রিপুরা থেকে আমাদের যারা ডিপ্রাইভ যে রিটার্নিস ওনারা এখানে আসবেন, পোস্ট 98 রিটার্নিস এবং প্রি 98 রিটার্নিস ওনারা আসবেন। আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হবে। এতে আমরা ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন করব, এখনো সময় রয়ে গেছে, যদি তারা আমাদের সাথে সহানুভূতিতে যদি আলোচনা করতে চায় আমরা কিন্তু প্রস্তুত আছি। অন্যথায় আগামী আমাদের পূর্ব নির্ধারিত অনুযায়ী ঘোষিত তারিখ 24 জুন 2026 বুধবার আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাদের দলমত সকলকে নিয়ে আমরা আন্দোলনে বসবো। মিডিয়া ফ্রেন্ড সঙ্গ তিনিও চব रेलवे ट्रेक जे विजिट खाना फाइमाने चिनी सिलाइती चबा खाइनाय काइनि बदल जॉइंट एक्शन रिहेबिलिटेशन कमिटी JARC जॉइंट एक्शन कमिटी JACC प्री 98 रिटार्निस एवं पोस्ट 98 रिटार्निस जे तुम तिनी 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड तोय किछुदिन आगेও जे चिनी त्रिपुरा हास्टिनि बरंमनां CM प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि अरो जों कायसा अल्टिमेटम जों रिमानि যে চিনি দাবিনো ফুলফিলমেন্ট খাইনানি বাগৈ কিন্তু তিনি সাক পর্যন্ত চিনি দাবি দাওয়ানো তৈরি কোনো সরকার উদ্যোগ নাইয়া অবন বাগৈনা সিগাং হইতে সাকলাইজাক যে চিনি মথা বদল কাইনিনি ওंते যে 24 তারিখ জুন 2026 উইটনেস দেব চিনি ইনডিফিনিট পিরিয়ড ন্যাশনাল হাইওয়ে 8 নাম্বার এবং চিনাবো রেলওয়ে ট্র্যাক অবরোধ जों আচকলাইনাय অবন নাইনা বাগৈনো বদল কাইনি তিনি অর जों फाइ विजिट खाइखा तिनी और फाइथानी मानजाव फाइखा चिनी JACC नि प्रेसिडेंट बरंमना चिनी उत्तम जरिया एवं चिनी JARC नि जनरल सेक्रेटारि अनंत कुमार जमातिया एवं JARC नि वाइस प्रेसिडेंट बरंमना चिनी विनोद देबबर्मा ताई JAC नि चिनी जनरल सेक्रेटारि लीला चंद्र जमातिया एवं चिनी ताई कैसा तेलियामन लीडर नारायण देबबर्मा ताई अन्नान्य रौथुं तिनी और फाइनि फेखा अमो आठु गोथां तैसा एरिया ब्रिगुदास और चिनी 24 तारिखो चिनी रिटार्निस राव बदल बदल फैलायै जोंरो रेलवे ट्रैक चिनी अब लाहार कासना बगै बाक्सा ट्रेक तो नांगखा बाक्सा कष्ट नांगखा अबके लाहार का कासलाय बाय बागै आव हायु करंग खताम थानायनो गे जतन न चिनी सारा त्रिपुरा जावो नाय तंगनाय चिनी बुकुं बारा ताय अन्नान्य जातिरनो जबनो कबकनाय जतखन पर्यन्त जों रिटार्निस रंथो चिनी बुकुं बारा रंथो चिनी मानथायनो लाहार कासनाय रेलवे कासना हिया साक पर्यन्त गभर्नमेंट कोनो ती इनिशिएटिव नाया जों अबला हार कासना सिगां त्रिपुरा हामक्राय मंत्री बरंमना विकास देबबर्मानि थानि 8 तारिख जून 2026 चिनी 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड कैसा मेमोरेंडम जों सबमिशन खालायखा प्राइवेटनि सेक्रेटारि चेम्बार 2 घंटा हाय जों कक साखा चिनी जे जों जालनो सुपुंना बगे जों रिक्वेस्ट खायखा बनो जों साखा नखा हाप्ता कैसा बिसिंनो बिनि ऑफिशियल हाई लेवल ऑफिशियल लेवलो जोंनो मीटिंग कंडक्ट खायनानि किन्तु बचिनि कगनो सीरियस नालिया जोंनो कोनो पात्रारिया एवं बिनि डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर जेता सुभाषिस दास बबायबो जों अनेक अमनि आलोचना खायनानि बागै लाहार कासया योगै दे जों दिनै सालेमा बिसिं पदे निनि राउंड टेबल सालेमा बिसिं पदे अब कंक्रीट कैसा सल्यूशन होनो हिंचो वानचलेमनि किन्तु ब्रो कोनो रेस्पॉन्स जोंनो रिलिया अंगै पाइथागो जों मथा बदल कायने JARC JACC प्री 98 रिटार्निस पोस्ट 98 रिटार्निस अबनो जों कम्पेलंखा जों लाहार इंडिफिनिट रेलवे ट्रैक एवं जोंनि नेशनल हाईवे अब इंडिफिनिट रूट ब्लॉकेट मूवमेंट जों डिक्लेयर खायासा पर्यन्त ताइ चिनि कोनो लामा करिखा अमनो बागैनो जोंनो सरकार से बाध्य खायो किन्तु त्रिपुरा सारक जत त्रिपुराव नायतोनारो बखा कामनो बरक हामु जोंते जा चंते न खायो असंभव अब एक्चुअली त्रिपुरा गवर्नमेंट नि फेल्युर बिनि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फेल्युरनि कारणाव जोंबो बायदंखा जों दिनै 35-33 बोसोर काखा विभिन्न मथा सिलाइति जबा खायफैनाय NLFT ATTF टाइगर फोर्स BNCT ATBF TTBF TTYF TTSCF TLF अमनिखे गिलामा त्रिपुरा रायजोआव दिनै सिलाइति जबा खायनाय दंगो अमते रिटार्न खायफैनाय सरकार कबखा तंको चांचा कचांगो सिलाइ पाथमिया कारेन नाव फाइबायदि न सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर खायजाक इकोनॉमिक पैकेज बा स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पैकेज न प्रोवाइड खायजानाय माने दिनै 35-36 बोसोर काखा दिनै पर्यन्त
जोंनो पुनो प्रोवाइड खाजायांगै विशेष के जों रिटार्निस नि फैमिली साव अनेक डिप्राइव ना दंगो चिनि नक ना दंगो चिनि कोनो बात बागान ना दंगो चिनि पातालेन ना चिनि कोनो अलॉटमेंट जोंनो कोनो पैकेज कोनो किसु करे नि बागैनो जों 9.4 ऑफ डिमांड अब गवर्नमेंट और जों सानन बाय दंखा दिनै गवर्नमेंट कोनो पॉइंट रेस्पॉन्स रिया इसुदिन आगे एसपीएसबी बरतलानि एसपीएसबी चिनि अबने एडिशनल एसपी डॉक्टर चंदन साहा बनो एसपी नि इंचार्ज बचुंगनो कबखा चिनि मेमोरेंडम मनो जों सबमिट खायका 9.4 ऑफ डिमांड जों पॉइंट टू पॉइंट चिनि टॉपिक न बनो डिस्कस खायका बचुंगनो अकक न साका सालसा सालनि बिसिंगो नरावबाय हाई लेवल चिनि सेक्रेटारी लेवल कैसा मीटिंग कंडक्ट खायना किंतु तिनि साक पर्यंत कोनो मीटिंग कंडक्ट करे जों अबनो हास्टेव नाय तनाय चिनि लुकरन अबनो सानाय चिनि बदल कायनि मैटर न चिनि सीएम इंटरवेंशन खायासाक पर्यंतले चिनि अब मूवमेंट जों कंटिन्यूअस न जों चालगो मा थानाय चिनि 24 तारिख जून 2026 बुधवार चिनि सारा त्रिपुरा राज्यव जरा डिप्राइव तंगनाय ए चिनि सिलाइति जबा खानेराव ब्र खाना सारिनि तिनटानि सिमिन और बदल बदल फाइ कुथुमलायनाय एवं जों साख्लायजाक फ्रंनि सिमिन चिनि बुधवार 24 तारिख जून बुधवार फ्रंनि सिमिन चिनि साख्लायजाक जरावनो जों रेलवे ट्रैक एवं नेशनल हाईवे लाहार जों काससिनाय फुंनि कयटा एकदम एकदम यार्ली मॉर्निंग tam tam non je kas mong bisin de tam tam chap thanglai so ang manai lukuro bomai malkong ro kono bom thai manai अब जों चिनि बदल गायनाय जों अबनो सालायका अन्नानो बदल कासमहाय अंग्लाक चिनि बदल गायनायनि कासमानि ताय किसा आलका बा जुदांनाय जों अरो अमनो साका एकमात्र निनि सिक्युरिटी फोर्सेस पुलिस नि मालखं ताय एम्बुलेंस जों लाइसो थाना बगे जों नायनाय एम्बुलेंस फोरा जों चेक मा खाने गुबै गुबै बो पेशेंट दे बिनि कोनो डॉक्टर नि प्रेसक्राइब डॉग देतों अमतेराव नाया कोने अंगमानि परे जों रहर नाय किंतु बाकी कोनो गाड़ी होइते कोनो मुसो मासाफोना जों रहरग्ला tei je bui ko bomai rung siknai ro porikha ni jora ro ko tong ke borma ke bomai hene na ate ke se kalya bari rok ni malkong ke bomai no kasane de हमती तो गिला मानो प्रॉब्लम फाइनाय साबो सानै केले बारि फं साबो सानै स्टूडेंट्स बहुत किछु न फायो कारण जों साय मानो लाहार कासो का माने जतनि न प्रॉब्लम तामो स्टूडेंट्स तामो केले बारि तामो नि मै कथं फालनाय तामो एम्प्लॉयज तामो पेशेंट्स जतनि न प्रॉब्लम फायो लाहार कासो जा खामाने अब प्रॉब्लम फेसिंग अंग अब जों साय मानो किंतु चिनि मान थाय न जतदिन पन सुफुं जाय आंखाके जों अब फेसिंग बमतेके जों सॉल्यूशन खायनायबा ngay जों अरो साबले स्टूडेंट साबले निनि एम्प्लॉय बाहायके जों आइडेंटिफाई खालायनाय तबे जों बेस कॉन्फ्रेंस लायो जों ताइबो सानानि चेष्टा खालायनाय दिनैनि बिसिंबा खानागो बमो न ताइबो जों कन्सिडारेशन खालायमान अब चिनि बदल कायनिनि चिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी रो हायनो हाया जगै जतो नायतो नाय तिप्रानि ताखुकते बुखुक रनो जों साख्लायरेनाय दियारकनो दिनै जों अरो बदल कायनाय जॉइंट एक्शन रिहैबिलिटेशन कमिटी JARC ताई जॉइंट एक्शन कमिटी JACC प्री 98 रिटर्निस्ट एवं पोस्ट 98 रिटर्निस्ट नि अंगै दिनै अरो चिनि जे साख्लायजाक 24 तारिख जून 2026 बुधवार नि जे पैफ्ले चयासाक लाहार का सनानि मेटा नतयै जों दिनै अरो थाय जों नायलाय दंफायो अब हादाय कतर अब चंद्र साधु पारा अरो न चिनि निर्धारित 24 तारिख और जों लाहार कासो जागनाय चिनि 9.4 ऑफ डिमांड नतयै पवन बगै दिनै अकासो थानि चिनि फाइमान जा फैका JACC नि प्रेसिडेंट बरंगना चिनि उत्तम जरियां चिनि JARC नि जनरल सेक्रेटारि अनंत कुमार जमातिया JARC नि चिनि वाइस प्रेसिडेंट विनोद देवर्मा JARC नि जनरल सेक्रेटारि लीला चंद्र जमातिया खबैताय चिनि जत एक्टिव लीडर्स रक नारायण देवर्मा ताइबो अरो दंबायो जों अब थाइनायना फाइमाने कारण चिनि निर्धारित 24 तारिख जे साख्लायजाक इनडिफिनिट पीरियड रोड एवं रेलवे ट्रैक जे ब्लॉकेड मूवमेंट अब जों चिनि सपोर्टार ऑल त्रिपुरा नि फाइनार और तंगनानि चानानि बागैनो विशेष के जों दिनै अब विजिट मा खायफाय अब जागा थेराव चिनि अब मूवमेंट पीसफुल मूवमेंट नांनाय अबन बागैनो चिनि बदल कायनिनि लीडर्स दिनै जागा थेराव जों फायै विजिट खायफायका आनि बगे जत नाय तंनाय त्रिपुरा हासिन ताखुकते बुक सनो जों खा काहाम याफारो
chini pre 98 post 98 returnees salsa chung silai bale ha do phanbago choba khlai phene bodol কিন্তু দীর্ঘ 35 হইতে 34 বছর পর্যন্ত जों दिनै गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट এবং स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो कबमानि बिसिंते जों तो कचां फाइमानि परे तिनि पर्यन्त चिनबा कोनो थाङै तनानि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज साजा गया हाइने बागैनो जों चीफ मिनिस्टर नो कायसा अल्टीमेटम रिखा चिनि 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड अबनो कन्सिडर खाइनानि बागै এবং অ ডিমান্ড তো 8 তারিখ জুন 2026 चिनि तिप्रासा हामक्राय मंत्री बरमनां चिनि विकास देबबर्मा बनो बोचों मेमोरेंडम सबमिशन खलेखा बनो चों कोइखा साप्ता कायसन बिसिं ओ चिनि 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड नो सॉल्यूशन खलेना बागै चिनि बदल कायनि लीडर्स रबाय बिनि आरो ऑफिशियल मीटिंग कंडक्ट खायना बागै किन्तु बचोंनो सीरियस नालिया अबनो बागैनो जों बाध्य अंगै तिनि 24 तारिख जून 2026 चिनि बुधबार इनडिफिनिट रूट एवं रेलवे ट्रैक जों दिनै क्लोज खायना बागै मुभमेंट जों मा खालायो हामबाय Loro to kasaro kya borwe malaka SB ro we malaka मुख्यमंत्री वो क्या सकना तमो लोग निमान है रबागे को पॉजिटिव आखन के होता है पॉजिटिव बोलते करे कयदिन आगे जों आरो स्पेशल ब्रांच SPSB बरतलाव जों कक सालेका और जोंना स्पेशली ब्राव रिंका डॉक्टर चंदन साहा बो एडिशनल SP काम SPSB नि इंचार्ज दङो ओंगाय बचोना रिंका चिनि प्रॉब्लम नो खनाका जों बनो चिनि मेमोरेंडम सबमिट खलेका जों पॉइंट टू पॉइंट बनो डिस्कशन खलेका पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन खलेमान परे बचोना मनो साका जे नो मीटिंग कंडक्ट खायना बागै आं हाई अथॉरिटी अलरेडी इनफॉर्म खायका किन्तु तिनि साव पर्यन्त जों मीटिंग कंडक्ट खायना बागै ताबो पर्यन्त चिनि आरो ऑफिशियल कोनो लेटर जोंनि चिनियागो फाइसक फाया इंगे अ मेटर न तयै कायसा चिनि इंटरेक्शन जों नखा चिनि त्रिपुरा हास्टेनि बरम नाम CM प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बसाका जेबो दिल्ली दङो हास्टेफा प्रसन्जित देबबर्मा संदल किसिदिन आगे ब्रो बरला हारका सखा 72 आवर्स नि गेब्रो बैरिंखा बिनि गवर्नमेंट रेसिडेंशियल्स और मालायखना इंगे अबंखाना सेपारेट जेहेतु ब्रो ट्रेपेड एग्रीमेंट नि फाइनाय प्रसन्जित ग्रुप हास्टेफाराव ब्रो सालेखना ब्रो डिमांड सेपारेट किन्तु ताबुक जों मेमोरेंडम रियै जेटा जों गवर्नमेंट कयमानि परे किन्तु तिनि जोंनो कोनो किछु गवर्नमेंट हयते ऑफिशियल लेटर जोंनो इश्यू खायजा गया हयतो बा CM काहामके बसायदेमान सायदेमे जों सायमेया तबे जों अबनो कबने गवर्नमेंट नो चिनि मेटार्स कारण चिनर गिलामा संगठन सालसा जों स्लाइबाय चबा खलायफेनाय चिनि दुइटा संगठन बदल दङो विशेष के NLFT दङो ATTF टाइगर फोर्स BNCT एरपरे TNSF सेंक्राक TLU TTSCF एरपरे TTBF ATBF TYF ओमते गिलामा संगठन दङो जराव ब्रक त्रिपुरा गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट अबगमानि बिसिंते जराव ब्रक तिनि विभिन्न सेंट्रल फोर्स नेरो विशेष के आसाम राइफल नेरो सागबे डगजाक CRP नेरो सागबे डगजाक एरपरे BSF ओमते के लोकल नि MLA ना थानि BDO थानि SDM थानि DM नि थानि साइचंनि कायनिनि कायबानि किमा बदल खायै ब्रक किन्तु ब्रक नि सिलाय पाथाम एमुनेशन जत तिनि ग्रेनेड टेनेड तो बय ब्रक किन्तु सागबे डग फाय माने आफुरो जोंनो साजाखा न तंकोजां हालगो किपिले फायदि न पैकेज रेनाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन खायजा पैकेज रेनाय किन्तु तिनि साग जरा लंग सियार चिनि लाइथांखा तिनि पर्यन्त जोंनो कोनो पैकेज बा इकोनॉमिक पैकेज तिनि पर्यन्त साजा गया हायने बागने जों साका तिनि बरम गोनां CM सारा अब चिनि मेटा न ब कंक्रीट सॉल्यूशन खायमांगला हायने बागने जों कबखा बिनि इंटरवेंशन नांनाय CM नि इंटरवेंशन सारा अब कोनो दिन फुलफिल अंगला